عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دے نے عاشقاں وچ رتبے نرالے بلال دے نے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے بلال دے نے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے آواز آوے فرشاں تو عرشاں تی کر چرچے کیوں نہ چرچے ہون کیوں نہ ایڈیاں شانہ مقام و مرتبہ ملے کیونکہ ایک دی میرے کریم آقا تشریف لے کے جاندے پینے رون دی آواز آئی میرے کریم آقا دے قدمین طیبین طاہرین رک گئے میرے کریم اندر گئے ویکھیا تے پوچھیا کی نائے کیوں رو رہے عرض کی تھی سنیو میرا نام بلال پوچھیا روندہ کیوں ہے عرض کی تھی سنیو روندہ تاوا میرا جڑا آقا امیہ بڑا کم لیندہ ہے سنیو بڑی سختی کردہ ماردہ بھی ہے کم زیادہ لیندہ ہے میرے کریم نے قریب کیتا جدوں بازو پکڑیا تے میرے کریم نے نبض دے ہاتھ رکھے ہے فرمایا سنیا تنو تے بڑا ڈاڈا بخار ہے فرمایا تنو بخار ہے تو آرام کر کم کیوں کردہ پہ ہیں تے سنی صورت والوے کے کہندے سنیو کم نہ کرا تے مالک ظلم و ستم کردے کم کون کرے گا میرے کریم فرمایا تو آرام کر تیرا کم جانے تے میں جانا سنیا تیرا کم جانے میں جانا تے نگاہ چکے جدوں سونی صورت والوے کیا تے سونی صورت وے کے کہنے سونیو ان نورانی صورت تو لگ دے سردارو مالکو مختارو لگ دے سردارو پر سردارو کے غلامہ نال مذاق نہیں کریدا میں غلامہ مذاق کر دے پیو ایڈی سونی صورت تے کم میرا تساں کرو گے میرے کریم دیاں کھاں دے اندر انجو آگے میرے کریم فرمایا سونیا میں مذاق نہیں کردہ وہ جدہ بوجھ چکن لئی کوئی نہیں جدہ غم بنڈن لئی کوئی نہیں جدہ آسرا کوئی نہیں جدہ پار چکن لئی کوئی نہیں ادا پار میں چک لینا تائیں تاجدار گولڈا ممور بن الرسول آپ نے فرمایا کوئی مغزی چولے دی وہ مندیاں نو گل لانا ایو عادت ڈولے دی فرمایا سونیا میں مذاق نہیں کردہ میرے کریم دی سونی صورت والویک دائے تے میرے کریم فرمایا میرے کریم نے جدوں مزمل دی چادر لائی انہوں ٹھپیا تے ٹھپ کے میرے کریم نے سرانہ بڑھایا نکر نال رکھیا فرمایا سونیا اس چادر تے سر رکھ کے تو سو جاؤن تیرا کم جانے میں جانا او مزمل دی چادر لوکو جدہ ذکر رب دا قرآن کردائی جدیاں قسم رب دا قرآن کھاندائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم الليل إلا قليلا او سونی چادر جدیاں قسمہ رب دا قرآن چاندائے مزمل دی چادرے بلال پاک نے سر رکھی ہے نگاہ سونے دی صورت والنے میرے کریم آقا چکی دے قریب ہوئے دانیاں دی مٹھ پری ہے جدوں پان لگے تے چکی تے ہاتھ رکھی ہے جبریل پاک حضر ہو گئے جبریل
हाज़र हो गए। अर्ज़ कीती सुनियो जिहदे नौकर जबरील वर्गे होण आका कम तुसा करो असां नौकर जो हाँ मैं कम करन लई हाज़र हो गया। मेरे करीम फरमाया जबरील जी रब्बे सोने करीम हुक्म फरमाया सोनिया चला जा अज चला जा सिर्फ चक्की नहीं चलानी अज असां बिलाल दा दिल भी चलाना है। सारे आँखों ना मिल के जरा सुभान अल्लाह। फरमाया चक्की सिर्फ नहीं चलानी असां इस्लाम दा मुअज्जिन तैयार करना है। असां इस्लाम दा पहला मुअज्जिन तैयार करना है। सैयदुल मुअज्जिनीन तैयार होवेगा इस्लाम दा पहला मुअज्जिन तैयार होवेगा। मेरे करीम आका दाने जदों पीसना शुरू कीते ने चक्की ते करीम ने हथ रखे है चक्की खुद बखुद चलदी पई है दाने पिसते पे ने। बिलाल पाक सोने करीम दे मुखड़े वाल वेखते पे ने निगाहां सोने करीम दे चेहरा अनवर ते ने। थोड़ी देर दे अंदर ही दाने सारे खत्म हो गए आटा पिस गया। मेरे करीम फरमाया बिलाल जी लजपाल फरमाया सोनिया मैं जांदा पिया वां कदम डिग पे ने सोनी 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 सूरत वालिया मेरा नाम पुछया ने अपना दसिया नहीं ने जांदे पे हो सोनियो अपना ना दसिया नहीं ने सानू अपनिया कैदी जुल्फां दा कैदी बना के जांदे पे हो अपना ना नहीं दसिया। मेरे करीम फरमाया बिलाल मेरा ना सारे आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे दी आवाज आवे सल्लल्लाहु। मेरे करीम फरमाया मेरा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम ने जदों नाम मुबारक दसिया ते बिलाल पाक नाले सोनी सूरत वल वेख देन नाले अखां चंजूरो की अर्ज कर देन सोनियो तुसां ओही ते नहीं जिन्हां दे बारे च मशहूर है ए काफर कहंदे न रब्बले कहंदे न सोनियो जिन्हां नूं जादू करके आ जांदा है। मेरे करीम फरमाया बिलाल मैनू ही लोग कहंदे ने मैं ते जन्नम तो कड़ के जन्नत वल इन्हां नूं लैण आया जन्नत अंदर ले जान लई आया वां ते बिलाल पाक सोने करीम वल वेख के कहने सुनियो दो घड़ियां ठहर जाओ। यही मंजर जदों फिर खड़ी दे ताजदार ने वेख्या ते फरमाया काले कुंडले जुल्फ सिया सजन दे ते ताब चले हुण केड़ा नैना दे विच नैना पाके लुट लिया दिल मेरा लग गई चोट मोहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया नैना विच नैना पाके लुट लिया दिल मेरा। बिलाल पाक सोने करीम दी सोनी सूरत वल वेखदे ने ते मेरे करीम फरमाया बिलाल मैं जा रहा दाने हो रा जान मैनू बुला लई तेरा कम मैं आके कर देवांगा। मेरे करीम फरमाया सोनिया मैं तेरे लिए दवाई लेन जा रहा वां। फरमाया दाने आ जान मैनू बुला लई। बिलाल पाक ने दरवाजा खड़काया ते उमैया दी बीवी कहंदी है की गल है। फरमाया दाने और दे दे पहले वाले मुक्कन वो कहंदी है की कहना पिया मैं कई दिनों दे असां दाने दिते सन थोड़ी देर विच आ जो आए
نے جلتی کدے کم نہیں ہویا بلال پاک بولے فرمایا زیادہ گلہ نہ کرو کم کرانے دانے اور دے دو آج مک گئے نے تے امیہ آئے تے جناب بلال پاک دیا لباں تے یہی صدائے اللہ احد ورسولہ احمد تے امیہ نے جدوں سنیا کہ ایدیاں لباں تے میرے دشمن دا نہ آئے امیہ آیا آکے مارنا شروع کر دے کہندے بلال غلام میرا ہے نا ہوتا لینا جرا میرا دشمن ہے تے جناب بلال پاک نے اکھیں چکھاں پاک آکھیا سن لے امیہ اج تو بعد تیری حکمت میرے من تے چل سکدی ہے پر تن دے اندر محمد کریم بس گیا ہے صرف تن تے چلے گی من دے اندر کریم انہیں آکیا چھڑ دے کلمہ امیہ کہندے چھڑ دے بلال پاک کہندے میں پڑھیا چھڑن لئی نہیں سب کچھ چھڑ دے وانگا پر اے نہیں چھڑا گا انہیں بڑا ظلم و ستم کیتا ہے غلامہ نو بلایا بڑا ظلم و ستم کردہ ہے گرم رے تے لٹایا گیا ہے کولیاں تے لٹایا گیا سینے تے پتھر رکھے گئے بڑا ظلم و ستم کردہ ہے بلال پاک دیا لباں تے پھر بھی اخد نہ رہنے انہیں بڑی کوشش کی تھی کہ بلال کلمہ چھڑ دے وے تو بلال پاک نے اکھیں چکھا پاک کیا سنیا اتنی گل سن لے تو جتنا مرضی یا ظلم و ستم کر لے میں چھڑن لئی نہیں پڑیا ہون میرا مانو سونے دا آئے